ବିକଳ ଡାକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଶାନ୍ତ ସରଳ କମନୀୟ ଯୁବକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧାରଣ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମହାନୁଭବ ରାଜା ସର୍ଜାତିଙ୍କ ନିକଟରେ। ଉଠ ବସ ସର୍ଜାତି, ଆପଣ ତପସ୍ୟାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ବାଳକ। ଆଜି କଲ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଆମ ନିକଟରେ ଅଛ? ଅତି ନିକଟ ଅଛି ବତ୍ସ। ପ୍ରଭୁ କାହିଁ ଆମ ଦେହ ତ ଟିକେ ଗରମ ହଉନି? ମୁଁ ଶାନ୍ତ ସରଳ କମନୀୟ ଯୁବକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶକୁ ଧାରଣ କରି ଆସିଛି। ରାଣୀ ଖୋଲିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର, ଖୋଲିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର। ହେ ପ୍ରଭୁ, हे प्रभु सूर्य देवता आशीर्वाद करो। हे प्रभु बहुत दिन तमे तो मागिर कष्ट यारे सेरे काई देखुछ? खाली माग अति हत्ती चोर लक्षण। प्रभु तम ऊपर कोन हलुची? कोठी कर्णरे कुंडल सीता किरण छटू छंती तू गहरी करनी धीरे धीरे भागरे मार के नने अपर माग बस देले मो कोन को ठियारे दियंतु कोठी ठियारे आपण ठियारे ना बसछंती ठियारे दियंतु कोइ तम तो दे देबे कोन मागणा पड़छ कोनला तू कोन बायंत ना कोन स्वामी ऊपर कथा मडी कथा ता को तू तमे देखियो तमे बिंदावर आसे मो कोरे छटे हां अच्छा आई कोरे छटे बाबा अच्छा मो घर करे आ तो मोटे बाबा आरे कोइका तू मोले केते होइता मोली खाबो तन्न पत्ता देई राजा ये रे राज्य आनंद राज्यवासी आनंदित सरकार।